kok panda nalin bagi nasi tongja kapang ni joto takute boksono pujan lamsugo tini jorani kok pandawo tini 7 tarik 8 tarik November 2025 সাল মারি তিনি কতর হানি হাই সাইতো বুজা কক তোমা নরন সারেন বাই ভাইও কাং সামি jorani kok panda pujan sanak layo je thansani marineo tiye joto north east state ni borok rok je bengal rok tongine rok borok thansa lainai sungsami tong kaisa north east fusion carnival event 9 tarik November mane khana okay lo yo special guest ni manjanai Meghalaya haste ni chief minister Conrad Sangma tai tongnai Tipra Mothari founder tai TKDC ni MDC Buagra Pradot Kishore Devarma bori manjak mumbai o kotor khatatun pandang ni bagi Buagra tirina already thangsobiga one identity one voice ni khorangti sawai North East Fusion Carnival 2025 9th November okay dipor 11ta was misenge khorni sanja 9ta jorang nai khana location ke St Joseph's University Auditorium Hall Shantinagar Bengaluru aro songsajanai aro joto Bengaluru tongnai Tiprasa lukurok Tiprasa phano je Bengaluru tongnai lukurok no apando khayini kobok laikha Bengaluru ni je raham krai samtang tongnai Dinesh Devarma soni team kai aro hukumo pandangnai hojagiri dance abno karibo tebo ungnai mamita lebang tu tongnai kai tebo naro ini Conrad Sangma Kishore Buagra tongnai baksono James PK Sangma chairman of MIDC national president of NPP abo tongnai tai former MLA poet tai social worker Nagaland abo kai Kikan Mr. M Kikan amno paribo Daniel Langthasa tongnai boto ex member of Autonomous Council Dima Hasau founder of People's Party convener tebo tongnai police ni inspector of Khoroksa admin police headquarter ni Bengaluru ni tamkhayada Martin Maraniang IPS tongnai Sarah Fatima IPS tai tongnai Rajesh AM IFS Manipur okay o borok joto lukurok ni okra hoda okra lok okra haste notice ni okra borok ni manja Mumbai St Joseph's University Auditorium Shantinagar Bengaluru khana thangi tongo o panda kai aro khorang khangsa khlaideni kobok Mumbai nyo o panda nei saklajaka Dinesh Devarma ni yakti ang oktoman mani khaklayo botongno video hornai kai jeng abno tongan bagi chai tongnai jorani kok pandau puya tini kaisa khatungni kok mani bisintei jengana abungkai Tripura Tribal Welfare Department ni bakhaktei second dogo korom otho ungo hni pano hostel tangmani rok gake turuk development ni inauguration samgrup jagi tongkha tabo turuk jabo ni baginyo Montri Vikas Devarma ni yaktinyo phiojagi tongmani tini kaisa nokha monthly obongkai bo tini kereng jagao thaka an bismo puya to phungon kok masukpaika je ST Girls Boarding House obo Ambasani Jamthum English Medium Higher Secondary School Montri Vikas Devarma no sengirikha ingkai Jamthum Kamalpur Dholai Tripura o khana gini bini kok o cheng samuno rogi kok সকাল আজকে আমরা কমলপুর মহকুমার মধ্যে জামথুমবাড়ি হাই সেকেন্ডারি স্কুল এখানে আজকে নতুন হোস্টেল উদ্বোধন হয়েছে আমার সঙ্গে আছে বিধায়ক এখানের বিধায়িকা স্বপ্না ম্যাডাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে এখানে ম্যাডাম আর সমস্ত আমার ডিপার্টমেন্টের ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার সাব ডিভিশন ওয়েলফেয়ার অফিসার আছে আমার সমস্ত অফিসারগণ আছে কারণ আমরা সবাই জানি যে শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি হতে পারে না শিক্ষার জাতির মেরুদণ্ড তাই আমার খুব ভালো লাগলো এখানে এনজিওর মাধ্যমে এইটা চালানো হয়েছে আগামী দিন আরও তারা ভালো কাজ করবে শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে উন্নতি করা যায় ভালো উদ্দেশ্য জাতি উন্নতি হতে গেলে শিক্ষাই লাগে প্রথম তার জন্য
শিক্ষা ছাড়া কোনো কিছু বিকল্প নেই। তার জন্য আমি সারা রাজ্যের মধ্যে চরকের মতন করছি। এখনও এখান থেকে প্রোগ্রাম শেষ করে আমি কুমারঘাট যাব এই একলব্য স্কুলে, এখানেও রিভিউ মিটিং আছে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে। তার জন্য আজকে খুব ভালো লাগলো। আগামী দিন তাদেরকে যা সাহায্য করা, আমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে আমাদের বিশেষ করে আমার জনজাতি ভাই বোনরাই পড়াশোনা করে, কারণ এই জনজাতি ভাই বোনদেরকে যদি উন্নতি করতে হয় শিক্ষার মাধ্যমে উন্নতি করা যায়। তাই আগামী দিন এই হোস্টেলের জন্য এই একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল বাহাयो बिखालायगाति मन्त्री विकास देबमा कुमारघाटनि एकलब्य मडेल स्कुल थांनाय जेरावथाय बुं सं टिचारक बाय मालायखा रंगनकनि जे इनफ्रास्ट्राक्चार बा परिकाठामो बेख्रेब बेख्रेब अब्रंग थांनायखा रंगनकनि तेबो क्वालिटी काहाम खालामनाय बागै रोंसोनाय रंतेव काहाम खालामनाय बागै बबेरै नेखौ सेमानखा जेबोंमा रोंसोनाय रंनो मोबाइल फोन तुई तंखा आव बाय परा वरगो बखा करिं तंखा आबनो तुई बेलायखेनो कक साका तामु मोबाइल ति आंनानै नां अकलति नांमनि या बिरमनि बागै बाहायो साका परानो साका मातरि नै बकक सबनि कक परिkai tini ti pramothani bisinutam khlaya khangkai CEM Purnachandra Jamatiani yaktui tini 18 bola hatiwo kilam tani ngai arwo joining mankha BJP CPM rokya karinyai ti pramotha phaimani mangli 30 jona haibutar nayadi CEM Purnachandra Jamatia lamsuina ka borno kuni juta bodol yakari phanya rokno Jadi total ini 9 families te 20 butar BJP ya kari ti pramotha patibo joining khaifeka borno belai kya hamba nangnai bobagrano logiroi tani ke chung chiko chini odikar BC election khainani porjonto chung chini bobagra Supreme Court thangoi chobama khaika tini প্রায় 10 বছর কানানি নাই তংখা বিসি ইলেকশন 2016 ni sini tabok sujara বিসি ইলেকশন খাইদে ni bagoi kami amchai ni chini di prasal lupurok belai khe অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত মই তংখা হানি bangoi ni chini bubagra bono Supreme Court level পর্যন্ত ফাইট খাইoi Supreme Court ni rai nai si tabok tongai jak boskango sung Supreme Court ni rai manai bisi election unani bagoi bahai rokhene chung teibo chini odikar je Oro jaga ti prasani odikar maya ang tongmani no जों खा baksa khlaiwi teibo agini chai bodol kobang khlaiwi जों chobak khalini hnoi yang abno karibo ti prasa lokurokni hamkrai sambutango EM komongkoloni aginor lokhona wati jorabo thangine gundari mani abno karibo chamung robani mani buini hanya taya jorarogo mai robani mani abno kariba hanyo lokurokni nok khamka kero thangi logogi chuwa suri mani tai EM komongkoloi boje mansak joratei lokorogi samo tongan chai togoi nok khamai thangjar nok tangri mani rok bahirok te wati jorabo nok bai tongjak bohang bai tongjak bahirok mo thangi chuwa suri mani rok jengko monokha o khebo hokake bo sai khnaraka je sarkar hni tongnai jengno manthai siraliya o manthai nyo riyat ngi tomakare bo tabo manthai tamba sini jeng oro sini sidang sangka mongkha sini no police ngani nangnai sini no oro ngko tamsane land jagani kagos khanyarok edition manani nangnai amai khaino gobangma chini je area ono school kaham amai manani odikar krediba kintu chin edisi area koite college tong koite school kotor tong amai jungjalung tongo gabrong khariya khuteng bago rigene bago asuk sim baye seng bo development ingmalia lokung sai malia abgai borok 2018 kograma bonargia 23 kograma bonarlia ke jumlah parti hini hingga BJP no boni jibu khoi BJP hin sepano bo sarkar no samani kalaikha abagai bubagrano puito sawi asuk boston no je khakara kha tongmani manthai o buni rignai erisa aptirok bai bandi jagi tongmani bagai EM komol kolai hambai khano korogno abagai boston khalo bubagrano logiwi dokani manthai logirkhe sini khinang ni bagi jeng dau samdang tongo o strapsa tongthna bagi rang 10,000 strapsa tongthna bagi rignai risamano baje khata kosom ni mo thani bodol lokno khakra tongmani koba khai EM komol kolai khanai tini tele morawo tini
Telemura Moharani constituency Songza Kaisa party ni kok lam pandawa kok kasarbani kok tam jane nei chini baro no tabo sang peri bigra sangjoto no aku khaisa nei man wa ta nei sanai buinara hajira kam long chanai ba songo kisa mana nei nge no musuk zaklayo hai khai chono BJP mo khanuza phaya ke joining khaya ke no musariya apa hinja ke lama sa se hinjang me nor lama mana ke phaidi oparani dojon dosta poribarti phaidi hidane opa hai o BJP rogon ka jumla party 2022 ni bisimo jotto paraono lama soine mane 2022 ni bisimo ko ta tau konto se 2022 24 25 nog paka khai ni bene mane iko ta sin phai ni sin nog fu pari phai ni ni ya ko si wai ni rok lang kha senior singa ke sawo paka nog mang kha ke sing kabang mano nog maya tong na ro oba hai obong ke jumla उसकांग नर मंगिया काटियो ना जेबाबे बोनी फाता ने बरफ तो बोई मंगिया काटियो सनो मको खाइ कलां थांगानि जतन ताव साबाय दं जनो हाइ केस्ट बुजागे जनो हाइ दिने तुरजाय सनो खतम दिने तुरजा हाइ नर तो तिनि जत सिसिनि लिडार फेर नर न तो ताइ सन ताबसु जरा नर गरो तिब्रा मथाबाय तंमे महाराजाबाय तंमे हम थुं तंमाने कोगिया खो मुंसा माया वइन बरनि माया वइन ओ बोर्ड कमिटी कोइलानो सामना नाय अबो सिनियर सन बार मा संग तान बरि हमेले सब बोवाद सब मेंबर बासना आबो बुसुं मा संग लाने अन बगिनो रेडी हिगे के त बीसी इलेक्शन बगि से रेडी मांगरा बीसी इलेक्शन पाइ के एडीसी फानन लोकसभा फानन विधानसभा फानन सिनि यार स्ट्रंग ऑनलाइन आबन बगै ताबो जतो जागावनो बिसिनो नाहारै कारण का 3 तारिख खाना के रविवार सोमवार हंगेनो राज्य सरकार साखला रिजार्व में जेनो दिसंबर पर जनवरी नि बिसिनो विलेज कमिटी इलेक्शन पंचायत इलेक्शन खलाइसि दे आसमनि सिनि ताबो मेंबर बासानाय गाय खाबानि ताहुदे खुचों अबतो राजनीति कक थांगा फिया बा खादोमानि कक तमा तमा तिनि स्कुल टीचर खरटा माइसे चलरि दङ 86 जन स्टुडेन्ट दङ आरो बिसिं जाव खरटामनि बिसिं से स्टुडेन्ट टीचर खरटानो बरि टीचर खरटानो सेउसितला थांगा अबनु जेसे बर फानो से खाइ अक्सिनाय आनि मतेके ओ खरटाम टीचर बाले बाके 86 जन स्टुडेन्ट परि दङ खाफरसे आन्दोलन खालायदों नांमानि फिया बा खरटामनि स्कुलनो से सेउतांके बर केसे बखा का हमबर फानो खामाय अक्सिनाय बलेना तिनि आबुया लामा कासलाइखा पाटिबुं टेलिमुरा आमचायो टेलिमुरा निसिमी आमबासे थामन लामा कासलाइ ना थापि दयाल विद्या निकेतन हाई स्कुल वक चामप्लाई पारा खोवाई डिस्ट्रिक्ट टेलिमुरा व नाजी और नक देहालक ताला बर लाइखा स्कुल लामा कासलाइखा बर थानाय खादुजा स्टुडेन्ट दंनि से खमनि क এর মধ্যে কি মন্ত্রী আইছে না স্কুলে কোনো দিন না মন্ত্রী আইছে না টিচারের লাগে আইছে না স্কুল এইভাবে যেন চলতেছে পরিবেশটা খুবই খারাপ হয়ে আছে এটা তো দীর্ঘ পুরানো স্কুল প্রায় বহু বছর ধরে স্কুল ভালো আছে হরতে পোলা মানে পড়ই না ছাত্র মাস্টার সারা কেমনে করব এরপরে তো স্কুল পরীক্ষা হইলে পরে দেখা যায় কি ছাত্ররা নাম্বার কম পাইলে গার্জেনরা ডাহাইলে ও কিন্তু আমরা মারা গাইড দিতাম পারি মারা গাইড দিতাম তাহলে মারা যখন গাইড দিতাম তাহলে স্কুলে যদি ক্লাস না হয় আমরা মারা কিভাবে বাড়ির মধ্যে ক্লাস করাম স্কুলে তো পোলা পানি খালি সারাদিন দামলি করে পড়া না লেখাপড়া দিলে লেহে এখন কোন রুট এটা ব্লক করছে রাস্তা কোন স্কুল এটা কতজন মাস্টার আছে স্কুলে 3 জন টিচার বদলি হইছে আচ্ছা এলিগা রাস্তা বন্ধ করতে গেটে তালা দিছে কারা দিছে এই তালাগুলা
গার্জিয়ান। আচ্ছা, কোন সময় দেয় তালা দেওয়া গেটে? আমি তো আইছি 7টা বাজে 10 মিনিট আগে। আচ্ছা, 7টাতে স্কুল এই তালা। আপনি যেহেতু এইচএম, কতজন স্কুলে ছাত্র রয়েছে এখন আপনাদের বিভাগে? 81। এমনি টিচার 3জনই কি হয়নি? আপনি কি এইচএম হিসেবে দাবি জানিয়েছিলেন? জানানি হয়েছে। কি ভূমিকা নিছে না কিছু নাকি? আচ্ছা, এখন কি বদলি হয়েছে শুনলাম নাকি? হ্যাঁ, বদলি হয়েছে, আমরা দেখছি। আচ্ছা, কবে বদলি? মানে 7 তারিখে কাগজ পাঠাইছে। আচ্ছা, 7 তারিখের মধ্যে জয়েনিং হয়েছে। আচ্ছা, তো এই স্কুল থেকে এখন 2জন থাকবেন টিচার? একজন দিচ্ছে। আচ্ছা, কিন্তু তাই না হলো জয়েন দিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাদের কি দাবি মূলত কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি? শুনতে আছি ম্যাডামরা রাখতে। আচ্ছা, একজন তো দিচ্ছে, কেন থাকবে? त्रिपुरा हास्तेओ बेरायनो फायजाक कार्बि आंलां अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि डेपुटी चेयारमेन अभिजित ग्रुप टाइबिनि टीम 13 जना बरक फाइ तिनि बेरायखा TTAADC नि काउन्सिल भवन चेयारमेन जगदीश देवरमा बाई मालाइखा ताइ आबादसानो बरक जे कार्बि आंलां काउन्सिल नि बागै जागारमोन TTAADC हाबां आजाव थांनाय नाय लेखा बुदकारि खमलुं पार्क बेरायनायखा ताइ हस्पिटालाव बेरायनायखा आबो नामनि यागला पाइथागो के अर राजबारि बुवाग्रानि नुयमा बनायखा ताइ अरनि बेरायखिरि थाइ उजैन्टा प्यालेस आबो बनायखा नायमनि यागला बेलायखे खाकजांजाखा ताइ बेलायखे अब्रक त्रिपुराव तंमानि बेलाय खमखमुखा ताइ बुवाग्रा नुखुनि जे लांमा रनो मुइतो मानजाखा हाइखनि साइखनार कावबि ग्रु चिनि टॉक्टमा थुएरपनो का टीम ने कहाँ गया और विजिट किया और कैसा लगा? आज त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में गया, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग गया और चेयरमैन सर से हम मिला, मीटिंग हुआ और इधर त्रिपुरा का किंग का पैलेस भी गया है और थोड़ा इको पार्क भी आज गया और हॉस्पिटल भी आज विजिट किया। कैसे रहा विजिट में सर? विजिट में पूरा अच्छा है और त्रिपुरा का जगह तो पूरा तो अच्छा जगह है। इधर का ट्राइबल्स का लुक भी अच्छा है और ऐसा है इधर का काउंसिल पूरा अच्छा से चल रहा है और उनका जितना कॉन्स्टिट्यूंसी है ये भी अच्छा से डेवलपमेंट चल रही है। इसलिए मैं त्रिपुरा ऑटोनोमस काउंसिल को थैंक यू देना चाहता हूँ जो हम लोगों को इतना वार्म वेलकम दिया और हॉस्पिटलिटी दिया है, इसलिए थैंक यू। और यहाँ में और आपका नज़र में TTAADC एरिया को और भी डेवलप होना चाहिए, कैसा क्या सोचते हैं आप? डेवलप तो होना चाहिए, अभी भी डेवलप है लेकिन और ज़्यादा होना चाहिए। ये इधर का ट्राइबल्स लोग का सेफगार्ड के लिए डेवलप होना चाहिए। और महाराजा का पैलेस आपने कभी आया या यही पहले बार? इस टाइम कैसा फर्स्ट टाइम है, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। सो महाराजा का पैलेस पूरा ब्यूटीफुल है एकदम, इतना बड़ा सा पैलेस है, पूरा ब्यूटीफुल। और म्यूजियम भी देखा, हिस्ट्री को भी कुछ जाना होगा? म्यूजियम भी देखा और म्यूजियम में आप लोगों का त्रिपुरा का culture, language, tradition, everything. It's displayed. Thank you, sir. Tripura hastewo belake wana ma singcha kaisa kok to masana thangi tango bawaisa phasing bagra product kisu development dagi mumbai Tripura mothani warriors borok lukurok ni chaya chugya maya bigra jora rogo thangi chuba नखुङो बिग्रानि बिसिङो आबार बरफ थैके गोथार सामुंनि गोबां मा सामुं हुमुं आरो रां नांगौ आं जारगो चुबा सफ्लाय दङ तो उको सिकक मांखर तांनि माहाय फियाबा यां
Tipasa area wo sikok man ko kisim se tong hai pen jotun se kabang ke Agartala Khuai am hai jaka rogo ja a sikok ngi tong mani yang mo ko Bangladesh border ayon bangko jokha borni tong guru go balai kheno dera mo phaija tao khe motai nyok rogo bo habi khoka borni sarkar office khoka school office rogo ge apsga khokja ki jokha bo wan ma singja motai ni no ko se khogi siu tao khe motai nyo aro to baksao pitol rokni rangsa rokni belpolai rok same ro baksa motai nyo bokrok mudi bokrok go kanjai ro chen ro abo rok la khogi tongkha abo hai tong mani bai Tiprasa area bai yang ko ni area of Florence thanga ke belai khe difference tu kha saya sujar mo na tu chuba surai tong ektige Tipramotha yang ngom ka sikok khogi tai chema la lia loka poja loka sabai se khok lai tong aba yo kaisa device kaisa wanama singja sikok ni mangpli ka se pheba hanyo hai abo Kamalpur ni simi ambasa thangmani lamao aro mondir tongo motaini mondir ni khokja ka sikok bai abno nugui gana gin ni borok balai khwana jara khaba ko tirok bahanyo khana ni borok ne kamal ai mani ko tini phungo ai nuglai mani patimu এটা থেকে 10:30টার মধ্যে মন্দিরের পুজো আমরা দিয়ে গেছি সকালে আমি 9:30টার দিকে আসি লাইট নিবাই প্রত্যেক দিনই আয়া লাইট নিই তো লাইট নিবাই তাই দেখি দরজার তালা ভাঙা তো ভাঙা দেখে আমি বারান্দায় উঠে দরজার উপরে দিয়ে দেখলাম ঘটের কাপড় প্লাস মার গলার চিপচাসলো চেইন এগুলি নাই তা বেলপাতা স্বর্ণের বেলপাতা আর 3টা আসলো স্বর্ণের চাঁদ আর মার ডান পায়ের খারু আসলো 3টা নুপুর আসলো নুপুরটা নাই একটা খারু রয়ে গেছে স্বর্ণের যে জিনিস আসলো সব লিয়ে গেছে আর খারুটা নিচে নুপুরটিও নিচে আর একটা রূপার বেলপাতা চাঁদ পয়রা রয়েছে কিন্তু ঘটের কাপড় চোপড় একদম ছিটতে আর এখানে কিছু টাকা পয়সা আসলো এগুলো নিয়ে গেছে এবারে পাড়ার লোকজনদের পাড়ার লোকজনদের ডাকছি এলাকারবাসীর লোকজনদের ডাকছি পিএস ফোন করছি পিএসও আইয়া গেছে জানতে পেরে আপনার কি ধারণা হয় কারা করতে আমার ধারণা হয় আমি দেখছি না কালকে একটা লোক এখানে শুয়ে আসলো লোকটারা আমি চিনিও না তো ওই লোকটা তো আমি যখন এখানে পাশের কন্ট্রাক্টরে কাজ হয় এখানে মিস্ত্রি যখন কইছে দাদা আগে তো মন্দিরের তালা ভাঙ্গা দরজা ছুটলে ওই ভদ্রলোক কইতাছে যে আমার এখানে রড 2টা ভাঙা তো এখানে রড ভাঙা যে এটা আমি দেখছি দেখতে গেছিলাম ওই সময় এখানে একটা ফুল ফইরা দিয়েছে দেবীর গলার মালা যে জবা ফুল থাকে জবা ফুল পিএস ফুলটা আনছি Kabari tade bukuk chong omahai mani khoglai na gerai tongani jarao no lukorong no chuwa chu khlaimen bokok ma kasai phega chidaro korbuk amsayo aro Tipramotha party ni president Hiran Moitripura tai secretary Bishal Devaman tijul Mumbai wan jibo suni lukorong no bo saya sui ga chuwa chu lai tongayo je kangma borok sau Tipramotha tipasin bagi simin dei kinga aba haya obo lukurok no je saya sui ga dorao ga chuwane nang ninyo chuwa mani ko sai khanarka ambo thurubo suni bukuk khorong ni chuwa sorikha tai project ro khaimeni bisindi bo kobama roi tongo amsani hampai ni khanarka Bishal Devaman khana je chin tini kok mu chuwa kok tama हामबाय जों दिनै लेबासरा बिसियाव फायजाक रमजान हुसेननि नुखंग तै बरंनि फेमिलियाव 2 जना बुसा तै बुमा थैजाक अबनि बागै बरक अनेक गरै बरक मुस्लिम फेमिलि बरनो सुबासु खलायना हिनै चिनि करबुक साब डिभिजन Tipramotha पार्टी फायगा अर फाय सबाय चिनि बरम गोनां चिनि ब्लक प्रेसिडेंट हिरन मैत्रिपुरा सार Sini YTF ni leaders sini Pagla Tripura te Chaitanya te kebangma lukorong no sopaika ke amake sini TWF ni bukukjak borom gonang nina chakma gai जों सारा Tripura ni public no जों sanamo sungo je sini Tipramotha party जों
सुरो तिप्रासा सिमिंया जों मुस्लिम वानसा जों जतन नायो बर'नि फेमिलि बर' गरिब फेमिलि ओमफ्राय बर' सिनि प्रेसिडेन्टनि थानायाव बर' थांखा सुबा सुख सानखा ओमफ्राय अबनि बागै सिनि माया गोनां सिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट ब खुद फायै तिनि नायै बर'नो माइरम बर'नो सुबा सुग्र फाइया আমি আরেকটা কথা আমি বাংলা ভাষা দিয়েও বলবো আমরা টিপ্রামথা পার্টি করবক সাব ডিভিশন প্লাস আমাদের বুবাগ্রার নেতৃত্বে আমরা যে কাজ করতেছি ইদা আমরা কোনো তিপ্রাসা শুধু তিপ্রাসা নিয়ে আমরা কাজ করি না সব আমরা মুসলিম আর বাঙালিদেরকে নিয়েও আমরা কাজ করি আমরা বুবাগ্রা কোনোদিন বলি না যে বাঙালি আর মুসলিমকে সেরে তোমরা কাজ করো তোমরা পার্টি দেখো আমি করবক সাব ডিভিশনের যে আমাদের নতুন বাজার যতনবাড়ি আমি এখানে প্রচুর আমাদের বাঙালি আর মুসলিম চাকমা প্রচুর আছে আমাদের তীব্রামথা তরফ থেকে তাদেরকে আমরা ওনারা আমাদেরকে ইনফর্ম করেছে যে ওনাদেরকে একটা শ্মশান ঘর ইলেকট্রিক শ্মশান ঘর দেওয়ার জন্য তো আমি এসে আমি আমার পার্টি প্রেসিডেন্টকে আমি বলেছি তো এরকম তো উনি আমাকে পারমিশন দিয়েছেন আপনি যেভাবে হোক এটা দেখো তো আমি খুব তাদের জন্য আমরা এখন 1.30 মিনস 1,30,00,000 আমরা এটা প্রপোজাল তাদের জন্য দিয়েছি আগামী বছর তারাও পাবে যদি আমরা তীব্রামথা যদি বাঙালির জন্য কাজ না করতো তো আমরা জীবনও তাদেরকে এই শ্মশান ইলেকট্রিক শ্মশান ঘাট আমরা জীবনও দিতাম নইলে তো তার জন্য আমরা বলি আমার বাঙালি ভাই বোনদেরকে বলি আমরা তীব্রামথা সবার লাগা আমরা কাজ করি আমরা চাই না যে শুধু তীব্রাসাকে নিয়ে আমরা কাজ করব মুসলিমকে বাদ দিয়ে বা বাঙালিকে বাদ দিয়ে তো তার জন্য আমরা আজকে এসেছি তোমাদেরকে আমরা আগামী বছর এই শ্মশান ঘাট ইলেকট্রিক শ্মশান ঘাট এটা আমরা পুরস্কৃত ভাবে আমরা এটা আপনাদের কাছে দিব আমি এখানের পুরা বাঙালি ভাইদের সাথেও কথা বলেছি আপনারা না শুনলেও বা এখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ আমরা এটা করে দিব তীব্রামথা নেতৃত্বে তো আমরা আজকে এসেছি এখানে আমাদের বোনের কাছে তার পরিবারের কাছে আমরা তীব্রামথা বুবাগ্রার নেতৃত্বে আমরা তার পাশে আসি তাদেরকে আমরা সাহায্য করতে এসেছি ধন্যবাদ সবাইকে খাবারনি তাদের kokchong tini joran kok pandani bisingtui je kokthum norno rnani abato abasunno kotor hmingai ang saipaikha phiabatai bising rogo tumuno kebo koktuma tong hangka abatai khana phone update sibana tinin bagai asuno situng khana taisa komuni koktuma tu kaite kokatari onu pasibana যতনা হামবাই কিন্তু গরং জায়গাও সামন রগো বহাই জয়নিং পান্ডার বহাই কক্তমা দङ তীব্রামথাও কবনি বদল ফাই আড়াইশো বুতার আবো খানা ভিডিও ফাইকে দর ফরকসুয়ান যতনা হামবাই